পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাই নিৰ্বাচনী ৰণলংকা ৰাহুল গান্ধীৰ। বোকাজানৰ ভূমিৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক হুংকাৰ। বোকাজানৰ পিছতেই তিতাবৰত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী। বোকাজানত মুকলি কৰিলে দলীয় পূৰ্ণাংগ ইস্তাহাৰ। ক্ষমতালৈ আহিলে 244A বলবতৰ নিশ্চিতি। বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 6টাকৈ দিন থকা অৱস্থাত পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিৰ পৰাই অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজান সমষ্টিৰ হাংজাংলাংছো খেলপথাৰত বিশাল নিৰ্বাচনী সমাৱেশত ভাগ লৈ ভোটাৰ ৰাইজক দিলে একাধিক প্ৰতিশ্ৰুতি। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বাসিন্দাক দিলে ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। সম্পূৰ্ণ ৰূপত 244A বলবৎ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। आपकी जो आइडेंटिटी है ये जो आपकी आइडेंटिटी है इसका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन होगा और 244A यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে ৰাহুল গান্ধীৰ মুখত বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অসমৰ কথা। অসমখন যেন নানাৰঙী ফুলৰ থোপা। অসমত যেন ভিন্ন সম্প্ৰদায় ভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ বসতি, সেইবাবে ৰাহুলৰ এই ৰিজনি। असम में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात के लोग रहते हैं। एक प्रकार से असम फूलों का गुलदस्ता है। ৰিজনিটি ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য। কংগ্ৰেছে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ বিচাৰে। বিজেপিয়ে অসমৰ আদিবাসী অসমৰ ৰাইজক দিল্লীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सोच रही है। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हर आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के चलाने में जोड़ा जाए। दूसरे तरफ बीजेपी की विचारधारा है कि असम को, असम के आदिवासियों को, असम के सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। ভাষণ প্ৰসংগত ৰাহুল গান্ধীৰ বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো। তেওঁৰ অভিযোগ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ হাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम व्हेनेवर आई वांट। और फिर ट्वीट में कहता है नरेंद्र मोदी कॉल्स मी सर, मुझे सर बुलाता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो चेन समझिए, नरेंद्र मोदी का कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। ৰাহুল গান্ধীৰ মুখত কংগ্ৰেছৰ 5 গ্যাৰাণ্টিৰ কথা। গ্যাৰাণ্টি 1, सबसे पहली गारंटी महिलाओं के लिए आई लव यू टू, ऑल ऑफ यू। महिलाओं के लिए अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में, और 50,000 रुपए महिलाओं को बिजनेस चालू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। গ্যাৰাণ্টি 2, दूसरी बात, और ये दूसरी बात, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग इन 100 days। গ্যাৰাণ্টি 3, तीसरी बात, जो आपका टेम्पररी पट्टा होता है, एक्सकोनिया पट्टा, उसको हम परमानेंट मियादी पट्टा में बदल देंगे। 10 लाख लोगों को हम परमानेंट पट्टा देंगे, मियादी पट्टा देंगे। গ্যাৰাণ্টি 4, सीनियर सिटीजन्स को 1,250 रुपीज पेंशन एवरी मंथ एंड डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर देम। গ্যারান্টি পাস। इसीलिए हम असम में
एक नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ला रहे हैं। ये स्कीम हर परिवार को, सुनिए, ये स्कीम हर परिवार को गारंटी करके 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस देगा। জুবিন গাৰ্গ কোন আছিল? ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে জুবিন গাৰ্গ নামৰ সত্তাটোৰ কথা। Zubin Garg stood for Assam. He did not stand for one person, one community, one language, one tradition, one history. He stood for every single person in Assam. We love and respect him. We love and respect him because he reflects the spirit of Assam, the tradition, multicultural, multi-religious tradition of Assam. বোকাজানৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধী ৰাওনা হয় তিতাবৰলৈ। তিতাবৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণকুৰ্মীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় ৰাহুল গান্ধীয়ে। বুধবাৰে উজনিৰ একাধিক স্থানত সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰচাৰ চলাই উভতাৰ পাছদিনাই কাৰ্বি আংলং আৰু তিতাবৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলীয়ে বিৰোধীক কিমান লাভ দিয়ে সেয়া সময়তহে দেখা যাব। অৱশ্যে ৰাহুল প্ৰিয়ংকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে বিৰোধীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাটো নিশ্চিত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট NKTV+।